Eh bien aujourd'hui, c'est un peu notre cadeau de Noël. Notre nouvelle tapisserie arrive dans les collections et c'est l'occasion de procéder au roulement de l'accrochage de la pièce. C'est-à-dire que tous les 2 ans, pour des soucis de conservation, nous enlevons les tapisseries exposées, on les remplace par d'autres tapisseries. Là, ça fait 2 ans qu'on travaille à l'acquisition de cette pièce. Et évidemment, arriver au jour où la pièce arrive, c'est quand même un très grand moment de bonheur. Voor de Witt was het heel belangrijk om dit wandtapijt te verkopen aan het museum van de stad Brussel. Bijzonder door de geschiedenis van Brussel. Brussel in de 16e eeuw was het centrum van de wandtapijtenproductie. Het is een beetje wat Brussel op de kaart heeft gezet. Pas mal, hein? Le musée de Bruxelles raconte l'histoire de Bruxelles. Et l'histoire de Bruxelles est indissociable avec la production de tapisserie. La renommée, le développement économique de Bruxelles repose en grande partie sur le développement de la tapisserie au XVIe et XVIIe siècle. Donc pour nous, avoir une pièce de tapisserie qui entre dans les collections, c'est évidemment tout à fait central pour bien comprendre l'essor de la ville. Brussel was in de 16e eeuw een belangrijk centrum voor wandtapijtkunst. En het feit dat het terug naar zijn roots komt, is een heel mooi verhaal voor ons, waar wij onze schouders wilden ondersteken. En het is een museum ook dat het verhaal vertelt van de geschiedenis van de stad via die wandtapijten. En dit in het bijzonder kan het museum ook zijn job helemaal waarmaken. Une marque Bruxelles Brabant, BB, qui se trouve sur la partie inférieure de la tapisserie, sur la bordure, et également la marque du lissier, qui dans ce cas-ci est un monogramme, mais qui n'a pas été identifié. U kan zien aan het wandtapijt dat die kleuren nog zeer fris zijn en dat is al een mooie aanduiding dat het wandtapijt weinig eigenlijk werd gebruikt. En dat is een groot voordeel voor ons natuurlijk. We hebben daar dus een gebruikelijke conservatie aan gedaan, versteviging van sommige zwakke zones en we hebben het natuurlijk ook gereinigd en een nieuwe voering aangebracht. À Bruxelles, la fabrication des tapisseries se base sur des métiers de basse lisse. Donc on a des métiers mis à l'horizontale devant des lissiers. Ce métier est constitué de fils et sous ce métier, on va glisser un modèle qu'on appelle un carton de tapisserie. Et donc on mettait des morceaux de ce carton sous les fils et les lissiers pouvaient voir le modèle et donc tisser ce qu'ils voyaient à travers les fils. In het begin van die 16e eeuw is er echt een shift gebeurd in de wandtapijtenproducties. De kartons van Raphaël, die werden geschilderd in Rome, zijn toen in Brussel aangekomen en creëerden een visuele shock voor de kunstenaars in onze streken. En dit wandtapijt is daar een perfect voorbeeld van. Die periode gaat echt een van de mooiste perioden zijn voor de productie van wandtapijt. En dat is echt bijzonder zichtbaar op dit wandtapijt. Je hebt de confrontatie tussen die middeleeuwse traditie en het begin van de Renaissance. Je hebt die middeleeuwse gezichten die heel dicht bij elkaar staan, de compositie heel hard vullen. Maar die worden dan ook nog geconfronteerd met die Salomon. Die Salomon die zijn moeder uitnodigt om de troon te delen. En als je naar die kijkt, zou je bijna denken dat hij die uitnodigt om te dansen. En al die combinaties maakt het zeer Brussels van die periode. Les défis pour la tapisserie, c'est d'avoir une tapisserie complète, ce qui est extrêmement rare. Heureusement, la tapisserie de Bethsabée est en parfaite condition. Et le fait de la conserver dans un musée est une garantie naturellement de suivi de son état et de préservation. Het belang van de samenwerking van verschillende partners is er absoluut om belangrijk erfgoed te kunnen behouden en het te kunnen overdragen voor onze volgende generaties. En dan op deze plek te kunnen tonen. En dat is een fantastisch verhaal. Une pièce de cette qualité-là, c'est extrêmement rare. Et donc pour nous, avoir la chance de pouvoir acquérir et compléter notre collection avec une pièce du XVIe siècle, qui est l'âge d'or de la tapisserie, voilà, c'est un fait tout à fait unique.